ए पृथ्वी प्रत्येक मनीष ऑलमोस्ट समस्त भावती सफलता पाई बहुत बड़ टैलेंट दरकार। लोके कहते ना मो पाखरे टैलेंट ना से मुझे किसी किंतु सत हो सफलता टैलेंट उपर नुहे गुण उपर डिपेंड करे। जीवन में जो माने सबुठारु आगू बढ़ी से माने सब बेले सबुठारु अधिक प्रभावशाली नथिले। से मानक पाखरे थिला एक शक्तिशाली गुण जहाकू अनुशासन धैर्य अटूट इच्छाशक्ति और अद्यम परिश्रम कहूँ। तुम चारि पाखक देख स्कूल रे जेते टैलेंट पिला थिले केते मेधावी पिला थिले किंतु से माने सबु आज सफल होई नाहंती। और केते साधारण पिला जहाँ को कहीं विश्वास करूँ कि ये फेल हे ये पास हे से माने आज ही बड़ स्थान में पहुँची। यह कहीं है कारण सफलता मात्र बुद्धि कि टैलेंट द्वारा मिले ना। सफलता मिले निरंतर चेष्टा नियमित परिश्रम और दृढ़ संकल्प द्वारा। तुम मनरे जदि यही धारणा अच्छी जे मु टैलेंट नुहे मो द्वारा किसी हेबनी तेबे यही धारणा आज ही भांगी दियो कारण यह सबुठारु बड़ मिथ्या। भगवान समस्त को समान समय देइछन्ति से 24 घंटा और जे 24 घंटा यही समय को ठीक भाव व्यवहार करे से सफल हुए। जे आलस और भज उपरे डूबी रहे से पछरे रही जाए। सफल लोक और विफल लोक मध्य प्रधान तफात देउछि गोटे जिनिस डिसिप्लिन अनुशासन। टैलेंट थाई भी जदि जीवन में अनुशासन नहीं तेज से टैलेंट कौन से कामटे आसे ना। किंतु साधारण प्रतिभा थाई जदि अनुशासन रही तेज मनीष असाधारण उच्चता को छुई पारे। यह लाइफ रे सबुठारु बड़ गुण होउछि हार न मानिबार मनोभाव से एटीट्यूड। जो प्रथम असुविधा रे हार मानि जाए से केबे सफल हो पारे नहीं। सफलता से माननकु मिले जो माने पड़िले भी उठंती हारिले भी पुणी चेष्टा करती भांगी गले भी नुआ शक्ति सह आगू को बढ़ती। तुम जानिछ अधिकांश लोक कहीं जीवन में पछे रही जाती कारण से माने काम कम अभियोग बेसी करती बेसी बकबक करती। से माने सब बेले दोष दियंती परिस्थिति को भाग्य को समाज को एमती कि समाज को। किंतु सफल लोक केबे दोष दियंती से माने दायित्व नियंती रिस्पांसिबिलिटी नियंती। से माने कहती जहाँ भी हो मते करिकी देखाइबाकू पड़िबो। सफलता पाई आ गोटे महत्वपूर्ण गुण होची धैर्य जहाँ को आम पेशेंस बोली कहूँ। आजिकल लोक सबु किछि तुरंत चाहती जहाँ को आम जल्दी जल्दी कहूँ तुरंत फल तुरंत सफलता तुरंत परिचय। किंतु सत सफलता केबे भी तुरंत मिलेनी। गछ लगाइले जेमिति से दिन फल मिलेनी ठीक सेमिति स्वप्न भी पूरण हबार समय नहीं। तुम्हें जो भी फील्ड रे अछ जो क्षेत्र में भी सफल होगा चाहूच सेटारे टैलेंट ठारू बेसी आवश्यक होची नियमितता कंसिस्टेंसी। दिन को दिन छोटे छोटे प्रयास निरंतर अभ्यास एवं निज उपर विश्वास ए तीनोटी मिसिले सफलता निश्चित भाव मिलिबो। जीवन केवे सीधा रास्ता नुहे। एठारे बाधा आसीबो विफलता आसीबो लोक हसिबे अपमान करिवे तो स्वप्न को छोट कहबे। किंतु सफल से जो माने आई सब को अणदेखा करी आगू को बढ़ी से माने लोकों कथार नुहे निज लक्ष्य रे विश्वास करती। तुम्हें मन रख हीरा माटी भितर ही तैयारी हुए चाप और ताप सहिले ता चमके। ठीक सेपरि मनीष भी संघर्ष भीतर ही मजबूत हुए। जिते बेसी समस्या आसीबो सेते बेसी तुम्हें शक्तिशाली हेबो। सफलता पाई सबुठारु बड़ गुण होउची निज उपर विश्वास। जदि तुम्हें निजको असमर्थ भाव तेबे पृथ्वीर कौन शक्ति तुमको सफल करि पारिबोनी। आउ जदि तुम्हें मन रे दृढ़ विश्वास रख मु करि पारिबी तेबे परिस्थिति केते कठिन होना कहीं गोटे दिन निश्चय सफल हेबो। अनेक लोक भावते सफल होगा बड़ सुजोग दरकार किंतु सत कथा कहवाक गले बड़ सफलता छोट छोट सुजोग ठीक भाव में व्यवहार कले ही मिले। प्रत्येक दिन निजको अल्प अल्प सुधार करबा प्रत्येक दिन किसी नुआ शिखिबा यही अभ्यास ही मनीष को बड़ करे। देख तुम जीवन में सबुठारु बड़ शत्रु होची आलस और भय। आलस कहे आज नुहे काली करिबु और भज कहे मु पारिबिनी। किंतु सफल लोक ए दुईटी कथा को केबे सुनते नहीं। से माने कहती आज ही करिबी जेमिति हो या फिर सेमिति हो। सफलतार रास्ता सहज नुहे। एठारे त्याग करिबाकू पड़े आराम छाड़िबाकू पड़े एंटरटेनमेंट कमाइबाकू पड़े राति जागी परिश्रम करिबाकू पड़े। किंतु जो माने यही सब करिबाकू प्रस्तुत सफलता से मानकू निश्चय मिले। तुम्हें जदि आज दुर्बल अनुभव करुच जदि लगुच जीवन कठिन तेबे मन रख प्रत्येक बड़ सफल मनीष यही पर्याच यही रास्तार चढ़ी कई भी सीधा सड़क ऊपर को जाई नांती। सबुठारु आगरे थिबा
ଲୋକମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, କାନ୍ଦିଥିଲେ, ହାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ବଡ଼ ତୁମ ପରିଶ୍ରମ ବି ସେତେ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ମିଳେନି। ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭଲ କରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ତୁମେ କେବଳ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛ କି ନା ନିଜ ଗୁଣକୁ ବିକାଶ କରୁଛ? ତୁମେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ କି ନା ପ୍ରତିଦିନ ତାହା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ? ମନେ ରଖ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଆରମ୍ଭ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ମଣିଷକୁ ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିପାର କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଓ ଅନୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଠାରେ ଟିକି ରହିପାର। ଏ ଜୀବନ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ଗୋଟିଏ ଡିସିସନ୍ ନିଅ। ଆଳସକୁ ଛାଡ଼ିବ, ଅନୁଶାସନକୁ ଧରିବ, ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବ ଆଉ କେବେ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ। ଏ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତୁମକୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ତୁମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ। ସଫଳତା କାହାକୁ ଏମିତି ଉପହାର ଦିଏନି। ତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ଲୁହ ଝଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଝାମେଲା ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସଫଳ ହେବ ସେଦିନ ବୁଝିପାରିବ ଏହିସବୁ ପରିଶ୍ରମର ସାର୍ଥକ କେତେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ମନକୁ ମଜବୁତ କର। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଥିବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ନିଜ ଗୁଣକୁ ଗଢ଼, ନିଜ ଆଦତକୁ ସୁଧାର, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ଦେଖ, ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହାର ମାନନ୍ତିନି। ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ। ଆଜି ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି, ସଫଳତା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମଜବୁତ ଗୁଣ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଦେଖ, ଜୀବନରେ ସଫଳତା କେବେ ବି କାହାର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହା ନା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେ, ନା ପରିସ୍ଥିତି, ନା ଧନ, ନା ପରିଚୟ। ସଫଳତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ମଜବୁତ ମନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁଣ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଯେତେ ବି ବିଫଳତା ମିଳୁ, କେବେ ଏହି ଭାବନା ମନରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନି ଯେ ତୁମେ କମ୍। କାରଣ କମ୍ ତୁମେ ନୁହେଁ, କେବଳ ତୁମ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ହାରିଗଲ ବୋଲି ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସଦା ପାଇଁ ହାରିଗଲ। ଆଜି ଅସଫଳ ହେଲ ବୋଲି ତାମାନେ ଏହା ନାହିଁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ତୁମେ ହାରିଯିବ। ସତ କଥା ହେଉଛି, ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଭିତରେ ହୁଏ। ଆମର ଭୟ, ଆଲସ, ନିରାଶା, ଅଭିଯୋଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପଛକୁ ଟାଣିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମେ ଏହି ସବୁକୁ ଜିତିପାରିବ, ସେଦିନ ସଫଳତା ତୁମ ହାତରେ ହେବ। ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେହି ବଡ଼ ହୁଏନି। ବଡ଼ ସଫଳତା ପଛରେ ଲୁଚିଥାଏ ହଜାର ହଜାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ଅନେକ ନିରାଶା, ଅନେକ ଅସଫଳତା ଓ ଅନେକ ଅଶ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଜୀବନ କାଟିବ ନା ପରିଶ୍ରମ କରି ଜୀବନ ବଦଳାଇବ? ତୁମେ ଭୟସ ବଞ୍ଚିବ ନା ସାହସ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ? ତୁମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେବ ନା ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ? ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଧରିପାରିବାର ସାହସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତୁମେ ସେହି ମଣିଷ ହୁଅ ଯେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହାରିଯାଏନି, ବରଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଦେଖାଏ। ଆଜି ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳୁଛି, ସେସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ହାର ମାନି ନେବ, ସେ ହାର ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ରୁକନି, କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନି, କେବେ ବି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛାଡ଼ନି। ତୁମ ଭିତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଥକି ଯାଇଛ ତେବେ ଥମ୍ବ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନି। ଆଜି ଯଦି ହାରିଗଲ ତେବେ ଶିଖ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନି। ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଉପରେ ନୁହେଁ ଗୁଣ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ କହନ୍ତି ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଇବି, ଯେମିତି ହେଉ ୟା ଫିର୍ ସେମିତି ହେଉ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ସହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଆଲସକୁ ଛାଡ଼, ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଧର, ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ଓ କେବେ ବି ହାର ମାନିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଆଦତ ହୋଇଯିବ ସେଦିନ ସଫଳତା ତୁମର ନିୟମିତ ହୋଇଯିବ।
तुम आजिर परिश्रम गोटे दिन तुम परिचय हेब। तुम आजिर जंत्रणा गोटे दिन तुम सबुठारु बड़ शक्ति हेब एवं तुम आजिर संघर्ष गोटे दिन तुमको से उच्चता को नहीं जीव जोठारे पहुँचवाक तुम्हें आज स्वप्न देखुच। मन रख सफलता पाई टैलेंट आवश्यक नुहे, आवश्यक होउछि अद्यम मनोबल, दृढ़ चरित्र और निरंतर परिश्रम। एगुड़िक जदि तुम पाखरे अच्छी ते पृथ्वीर कौन शक्ति तुमको सफल होबार थारू रखिपार ना। तुम्हें निश्चय सफल हो, केवल निज उपरे विश्वास रख और आग को बढ़ी चल।